Tini oro je pal kutu majo numa tam topik na tini oro je bon dak okabu kia sakai belai ke hamnai. Hambai belai ke no. Tini ni je 15 tarik Oktober 2020 अब सारा ते पर जो बेपी एडिसी आमजन तुयै जेता तिनी नि बन सालतानि सालरमै एबं 24 घन्टा तिनी फुं 6टा नि सिमि चेंगिने अब खना हरतानि फुं 6टा जों अब या कारनाय मेन उद्देश्य तो अब चिनी जेता एडिसी आमजे कुन्द्रि खाजाक न तुयै जेता टिप्रालेन्स नामनानि अ मुभमेन्ट चिनी जेफ्रु जों 2009 नि सिमि चेंगि फेमिलि तिनी जरा जों खाइनो दंगो চিনি সান মানে চিনি নাইমানি যতদিন পর্যন্ত সাকসেস নিয়ে একসা এবং কেন্দ্র সরকার যে কক রুমানি আবো বসকাং পুরা একদম সম্পূর্ণ এসা পর্যন্ত जों অ মুভমেন্ট ইয়া কারিয়া जों চালাগুইনো তংনাই এবং তিনি যে মেন চিনি এজেন্ডা হাকাই টিপ্রালেন নাম্বার 1 অব চিনি তঙ্গ আপনো কারিব যেটা এই কেন্দ্র সরকার এবং ভারত সরকার যেন যেটা চিনি গোবাং মাসিনি দুঃখ দুর্দশা বিরমানি নাইজানি ইংলি নাই kaisa borok je high power mobility committee khawi je tipani jeta report langmani abo sungna kogromani tabuk jara borok saklaya haini bangi chini 5 jon protinidhi dili uthang sogijak borok tabuk ajaga talk show choli ui tongo engka abo jeta chungno je na tongmani abo buskang salo ekdom dati kherna ningthon abon tuibo aro chini kogla mongnai tei obno karibo chini mani kok borok u kok borok kok thai tabu boseng kebang ma jaga hanang pinang chini language no tuyei aboni bangai jeta chini kebang ma Bharat Borsho kebang ma dafarongni jeta basana morjada rajak tongmani aboni bangai chini mani kok borok kok thai obobo ostam tapasila chi thokjak thon obobo chini naimani tongo আচ্ছা তিনি যে নং যে শাখা খরক বানানো প্রতিনিধি দিল্লিবো থাংজাক বরন বিসং সাবা থাংজাক কি আছে মানে আবো ইতেন সাইডে মানা থাংলাই হিংকা কাই চিনি এমএলএ চিনি প্রশান্ত স্যার বনি পরে চিনি অম্পি নগরনি চিনি সিন্ধু চরণ জমাতিয়া এই কাঞ্চনপুরনি চিনি প্রেম কুমার রিয়াং বনকারি চিনি সিমনানি বিশ্বকতু চিনি এমএলএ আপনো কারি চিনি পার্টিনি জিএস এবং বর্তমান মিনিস্টার ফরেস্ট আচ্ছা তাবো রম দি সালাইমানি বিসং তৈ বসক জরতি আবো বথাই মানে আমতি হাই কোনো আশা তরতম আবো যেটা ব্রকনি সিমিয়া চিনি যত ত্রিপুরা বাসি চিনি ত্রিপুরা সরকার একটা আশা अब जेता ब्रक जोंना कग्रमान अब बसक जरा जोंना फनांगनो अब जों बसक जरा ब्रकनो जों टाइट खे सानिमान एबं जों आशा खालाय अब बसकां आसामुं सम्पूर्ण फनां जागानो होनाय नाय जदि ब्रक अब चिनि ब्रक कग्रउइना हेनो अब हाकि तंखां कांकाय जों अब लेंलाया चिनि सिक्ला आईपीएफ रक ब्रिमथा रक छात्र संगठन रक एबं आईएमडब्ल्यू रक अब हाय चिनि जे साका संगठन तंगमानि अब जों तेबो कतर बसकां आन्दोलन जों थानाय मुभमेन्ट चालवानि जों थांनाय अच्छा Enggak tahu je mau je bon ni period besar jelasin sakamo 24 घन्टा 24 hours acha kau bon je fatara tongnai tam jenis fatara tongnai dom tabu ni emergency service ramti hero अब तो जों साइमान खा एबं साजाक बबो आवनाय फातरा तंनाय एबं बबो बिसिंग तंनाय अरब जों जेकुनु बेमार सेमार एम्बुलेंस एतै पुलिस दै दुट गारि अम हायरन के जों अब अटोमेटिक जों लाइदिन मातरि अच्छा दाको बेला के हामबाय जानो